بلیٹن کا آغاز اس اہم خبر کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت تحریک لبیک سے معاہدے کے حوالے سے ہونے والا اجلاس ختم ہو گیا ہے۔ عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے گا عبدالقادر، کیا اہم فیصلے ہوئے اس اجلاس میں؟ دیکھیے، تحریک لبیک سے ہونے والے معاہدے کی روشنی میں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت یہ اہم اجلاس تھا، جس میں شیخ رشید، نور الحق قادری شریک ہوئے اور ملک بھر میں امن و امان کی صورتحال کے اوپر بھی تفصیلی غور کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو امن و امان کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی ہے اور خاص طور پر فرانس کے سفیر کی ملک بدری کے لیے ایک قرارداد پارلیمنٹ سے منظور کرانے کی تجویز دی گئی تھی۔ تو اب ذرائع نے ایسا بتایا ہے کہ تحریک لبیک کے مطالبات پر مشتمل یہ قرارداد عید سے پہلے پارلیمنٹ میں پیش کی جا سکتی ہے۔ تحریک لبیک کے ساتھ معاہدے پر عمل درآمد کے لیے کمیٹی بھی قائم کی گئی ہے، جو دیگر جماعتوں سے بھی بات کرے گی اور تحریک لبیک کے جو رہنما ہیں ان سے بھی اس بارے میں بات چیت کر کے حکومتی موقف سے انہیں آگاہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عبدالقادر۔ اور چینی سکینڈل میں سب کے ساتھ یکساں سلوک ہو رہا ہے، کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا۔ شہزاد اکبر کا جہانگیر ترین کو جواب، کہتے ہیں ملزم اور مجرم میں فرق ہوتا ہے۔ احتساب کے امور دیکھنے کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں جہانگیر ترین کے ساتھ عدالت چلا جاتا۔ جہانگیر ترین کے خلاف صرف انویسٹیگیشن ہوئی ہے، معاملہ صرف JDW کا نہیں تھا۔ شریف گروپ کا 25 ارب کا معاملہ رجسٹرڈ ہوا۔ شہباز شریف سے جیل میں تحریری جواب لیا گیا۔ حمزہ شہباز سے بھی پوچھ گچھ ہوئی۔ JDW کا احتساب نہ کرتے تو لوگ سوال کرتے۔ مشکل جو چیز ہوتی ہے اپنے کسی سے کوئی سوال کرنا، پوچھ گچھ کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کا نعرہ احتساب کا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسروں کا احتساب کریں اور اپنوں کا نہ کریں۔ اور یہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی ایک گروہ کو، ایک مل کو یا ایک شخص کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے، کوئی کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا، اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی جا رہی ہے۔ FIA کو جو کیسز بھیجے گئے تھے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف JDW کا معاملہ بھیجا گیا تھا۔ JDW کا معاملہ جو تھا وہ منی لانڈرنگ کا کوئی 7-8 ارب روپے کے قریب بنتا ہے، جبکہ شریف گروپ کا جو تھا 25 ارب روپے کا منی لانڈرنگ کا کیس رجسٹر ہوا۔ اس کا ریٹن جواب ان سے لیا گیا۔ جواب میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ویسے میاں صاحب کے پاس، انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، سلمان کو پتا۔ اسی طرح سے JDW یہ کیس JKT صاحب کے خلاف نہیں، جہانگیر ترین کے کمپنی کے خلاف، کمپنی کے CEO ہیں، CFO ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، ان سب سے کوشچن کیا جا رہا ہے۔ یہ انویسٹیگیشن کا پروسیس کا حصہ ہے، تو کسی کو سنگل آؤٹ نہیں کیا جا رہا۔ جہانگیر ترین اپنی جماعت کی قیادت پر برس پڑے، کہا کہ 1 سال سے چپ ہوں پھر بھی وفاداری کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ عمران خان سے دور کر دیا گیا، میں تو دوست تھا، دشمنی کی طرف کیوں دھکیلا جا رہا ہے؟ صرف میری شوگر ملز کے خلاف ہی کارروائی کیوں؟ انتقامی کارروائی کی وجہ کیا ہے؟ ظلم بڑھتا جا رہا ہے، کیس شروع نہیں ہوا کہ میرے اور بیٹے کے اکاؤنٹ منجمد کر دیے گئے۔ میں یہ پوچھتا ہوں، مجبور ہوں پوچھنے میں کہ آخر یہ انتقامی کارروائی کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ 1 سال سے میرے اوپر یہ شوگر انکوائری کمیشن کے بعد سے یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ 1 سال سے میں چپ کر کے بیٹھا ہوں۔ میری وفاداری کا کوئی اور ثبوت کس کو چاہیے؟ تو میری وفاداری کا امتحان لیا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ یہ باتوں کا کوئی جواب تو دے۔ کیوں؟ آخر کیوں صرف جہانگیر ترین کے اوپر FIR ہے؟ ظلم بڑھتا جا رہا ہے، یہ تو شروع بھی نہیں ہوا، اور میرے بیٹے کے بینک اکاؤنٹ فریز کیوں کیا؟ کس لیے کیا؟ کیا آپ کو فائدہ اس چیز سے؟ کون کر رہے ہیں؟ ہم تحریک انصاف سے انصاف مانگ، میں تو دوست تھا، مجھے دشمنی کی طرف کیوں دھکیل رہے ہیں؟ میں تو دوست تھا بھائی، دوست ہی رکھو۔ جو بھی انتقامی کارروائی کروا رہے ہیں نا، اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو بے نقاب کیا جائے، اور یہ خان صاحب بھی کر سکتے ہیں، ان کو بے نقاب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کرے۔ مجھے خان صاحب سے دور کر دیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کو بھی کوئی زیادہ فائدہ نہیں پہنچے گا مجھے یہ اس طرح سے الگ کرنے کا۔ اور جہانگیر ترین کی حمایت میں تحریک انصاف کے MNAs اور MPAs سامنے آ گئے۔ بینکنگ کورٹ میں پیشی پر 7 ارکان اسمبلی کا جہانگیر ترین سے اظہار یکجہتی۔ ارکان اسمبلی لالا طاہر رندھاوا، راجہ ریاض، نعمان لنگڑیال، سلمان نعیم، غلام بی بی بھروانہ، خرم لغاری، عبدالحی دستی جہانگیر ترین کے ساتھ عدالت پہنچے۔ عدالت کے باہر کارکنان نے جہانگیر ترین کے حق میں نعرے بازی اور گل پاشی کی۔ جہانگیر ترین کی پیشی سے پہلے ان کی رہائش گاہ پر ارکان اسمبلی اور رہنماؤں کی بیٹھک بھی ہوئی۔
इमरान खान को एतमाद का वोट दिलाने में सबसे बड़ा किरदार जहांगीर तरीन का है। वो मुस्बत किरदार अदा ना करते तो शायद वज़ीर आज़म एतमाद का वोट ना ले पाते। पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली राजा रियाज का बड़ा इंकशाफ। कहते हैं जहांगीर तरीन ने पंजाब और वफाक की हुकूमतें बनाई। इमरान खान के इर्द गिर्द जो लोग जहांगीर तरीन के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, वज़ीर आज़म उनके खिलाफ एक्शन लें। अभी अभी जो खान साहब ने अतमाद का वोट लिया है, वो अतमाद का वोट लेने में सबसे बड़ा किरदार जहांगीर खान तरीन का था। अगर ये अपना मुस्बत किरदार अदा ना करते तो शायद वो अतमाद का वोट ना ले सकते। पहले पंजाब की हुकूमत जहांगीर तरीन साहब ने बनाई, वफाक की हुकूमत जहांगीर तरीन साहब की मेहनत से बनी। खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, हम ये समझते हैं कि ये सख्त ज्यादती है और खान साहब को इस पे एक्शन लेना चाहिए। इतने लोग जहाँ वज़रा हैं, मैंने हम सब जहांगीर तरीन खान के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे इंशाल्लाह, इंसाफ लेके रहेंगे। तरीके इंसाफ को इमरान खान साहब आपकी जमात है, आपकी जमात तबाह हो रही है और अगर इसको बचाना है तो उसका एक ही तरीका है, उन साजिशी अनासर को बाहर निकालें और जहांगीर तरीन जैसे मुखलिस ईमानदार नेक दोस्तों को साथ बुलाएं। शुगर माफिया के खिलाफ नैब और एफआईए मुतहर्रिक। नैब रावलपिंडी ने शुगर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन सिकंदर खान को 13 अप्रैल को तलब कर लिया। एफआईए ने मजीद 13 शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। नैब ने शुगर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन के जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार देकर मजीद रिकॉर्ड तलब कर लिया। हिदायत की गई है कि 2017 से 19 तक दी गई सब्सिडी, चीनी की पैदावार पर आने वाले अखराजात, शुगर मिल्स मालिकान की इन हाउस मीटिंग्स का रिकॉर्ड हमरा लाएं। नैब ने वजारत सनत और पैदावार के अकाउंटेंट को भी 13 अप्रैल को तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि हमारा हदफ सिलेक्टेड सरकार है। पीडीएम में एक दूसरे पर फायरिंग नहीं होनी चाहिए थी। किसी की तरफ से पीपल्स पार्टी को चार्जशीट नाकाबिल कबूल है। चार्जशीट तो हम कर सकते हैं, केपी में आपने हमारा सेनेटर क्यों गिराया? सीफो पर हमारी सीईसी सोचेगी कि क्या जवाब देना है। सिलेक्टेड सरकार है, एक दूसरे पर फायरिंग पीडीएम से नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मैं बिल्कुल ये नहीं एक्सेप्ट कर सकती, ना मेरी जमात, कि हमारे पार्टी को आप कोई और इस तरह चार्जशीट इशू करें। भी किस हैसियत में? चार्जशीट तो हमारी जमात और कारकुन और क़यादत उन पर करने तैयार हो सकती है। पूछ सकते हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा ने आपने क्यों हमारा सेनेटर गिराया? हमने पूछा आपसे पब्लिक में कि आपने पंजाब में क्या किया? अगर हमने ये किया होता तो वावेला मचा होता। नून से आए हुए हैं दिलावर साहब और कहीं से नहीं आए हुए, उनके साथ 3 लोग हैं जो वो लाना चाहते हैं। वो पार्लियामेंट्री फ्रंट बेंचेस पे अब बैठे हैं ऑपोजिशन में। ये फैसला तो सीईसी हमारी करेगी और अनकरीब होगी। हमने पहले भी इस्तीफों के बारे में, सेनेट इलेक्शंस के बारे में ये वाजे किया कि हम मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहते इस सिलेक्टेड हुकूमत के लिए। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक आबान कहती हैं कि हिचकोले लेती पीडीएम की कश्ती से मल्लाहों ने छलांगे लगाना शुरू कर दी हैं। एएनपी ने कहा कि पीडीएम मखसूस जमात के हाथों हाईजैक हो चुकी है। इत्तेहाद को ज़ाती एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान को मिलिट्री आलात देने के लिए तैयार हैं। रूसी वजीर खारजा का शाह महमूद कुरैशी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। सरगई लारोफ ने कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से निपटने के लिए असलहा देने पर बात हुई। Visit is an important visit. It has taken place after almost a decade, and we feel this visit will further deepen our bilateral relations and our friendship. I briefed the Foreign Minister on the larger questions of peace and security in South Asia. Situation in Jammu and Kashmir on human rights is a concern. But I also shared with him a recent positive development. Both sides have recommitted to ceasefire. कराची में महकमा मौसमियात के करीब दुकान में जोरदार धमाका हुआ, जिससे 2 बच्चे और मां समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। 6 जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए, जिनमें 3 के इलेक्ट्रिक मुलाजमीन भी शामिल हैं। प्लेस थी, शुबा है कि वहां से धमाका स्टार्ट हुआ। 2 बंदे जख्मी थे, 3 अंदर से डेड बॉडी निकाली है। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर मौसमियात के करीब रिहायशी इमारत की दुकान में जोरदार धमाका। 3 दुकानों के परखचे उड़ गए, सामान निकलकर सड़क पर जा गिरा।
दुकानें इफेक्ट हुई हैं, एक स्टेट एजेंसी, एक पिज़्ज़ा शॉप है और एक पेट शॉप है। एक दुकान की बैरूनी दीवार गिरने से मां 2 बच्चों समेत जान से गई। पीछे सीढ़ी है, ये अपने किसी रिश्तेदार के घर पे आ रहे थे, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए नुकसान पहुंचा उनको। दुकानों के बाहर के इलेक्ट्रिक की खड़ी गाड़ी दूर जा गिरी और उसमें सवार 3 मुलाजमीन शदीद जख्मी हुए। अतराफ में खड़ी दीगर गाड़ियों के भी शीशे टूट गए। एसपी गुलशन का कहना था, इब्तदाई तौर पर गैस लीकेज का धमाका लगता है, सिलेंडर के शवाहिद नहीं मिले। सिलेंडर जो उसके इंटैक्ट है, प्रोबेबली गैस लीकेज था, सिलेंडर ब्लास्ट उसको नहीं कहते क्योंकि सिलेंडर, तीनों सिलेंडर हमने देखे वो इंटैक्ट है। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक खातून की शनाख्त सादिया, बच्चों की शनाख्त फातिमा और अब्दुल्ला के नाम से हुई। और अब बात कोविड-19 की, तो पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर के वार जारी हैं। 24 घंटे में वायरस ने 102 अफराद की जान ले ली है। मुल्क भर में मजीद 4004 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस आने की शरह 9.6% रही। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर की हलाकत खेजी कम न हुई। 24 घंटे में वायरस से 100 से ज्यादा अफराद की जान चली गई। वबा से अब तक 15,026 अमवात हो चुकी हैं। 24 घंटे के दौरान 41,699 कोरोना टेस्ट किए गए। 4,004 नए मरीज सामने आए। मस्बत केसेस की शरह 9.6% रही। पंजाब में सबसे ज्यादा 2025 मरीज और इस्लामाबाद में 564 केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 829, सिंध में 312 और बलूचिस्तान में 87 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस 64,373 हो गए हैं। मुल्तान में 70%, लाहौर में 69, गुजरावाला 60 और इस्लामाबाद में 58% वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। पेशावर में 82% और सवात में 59% ऑक्सीजन बेड्स भर चुके हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं कि माह रमज़ान में मसाजिद में नमाजें और तरावी अदा की जाएंगी। आवाम से अपील है कि SOPs पर अमल करें, वज़ू घर से करके आएँ। इस साल तमाम मसाजिद खुली रहेंगी, नमाज भी होगी, तरावी भी होगी, लेकिन जो हमारी तयशुदा SOPs हैं जिन पर तमाम मकातिब फ़िक्र ने इत्तेफाक किया है, उस पर अमल दरामद किया जाएगा। हम अपील करेंगे लोगों से कि वो घर से वुजू कर आए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि सुन्नत घर में अदा की जाए। पाकिस्तान से अल्लाह तबारक व तआला इस वबा की निजात दे दे। अगर ये लोग बाज नहीं आएंगे तो हुकूमत ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भरपूर एक्शन करेगी। बड़े ताजरों से भी ये कहना चाहते हैं, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए बद्दुआ की है। आप उस पैसे का क्या करेंगे जिसके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ लगी हो। हमारी गुजारिश है कि खुद ताजर तंजीमें अपने नफ़े को 50% कम कर दें। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.